is super sarap na ice cream. So, yan. Mainit. Kahit mainit, maulan. Ay, super yummy na. Ano, para siyang pinipig ba? Pinipig. But, this is the best. The best. Yan. Yan. Ang salap-salap. Tikman natin. Kahit medyo maulan, pero mainit pa rin. Kaya, ice cream tayo. Super yummy talaga. Yung ano, parang Magnum. Magnum sa Pinas. Yan.